Predstavit ćemo Inline hokej klub u Karlovcu. Puno je razloga da možemo pozdraviti naše gošće i njihovog trenera u studiju. Igračice, evo krenut ću od Dore. Dora Spudić, dobro jutro. Dobro jutro. Buga Vlašić. Dobro jutro. Mija Primužak. Dobro jutro. I njihov trener David Banaj. Dobro jutro. Seniorke ste. I ja sam mene je to malo zbunilo, seniorke, ali po pravilima sve igračice nakon 2012. su seniorke. Da, to je ove godine pravilo za prvenstvo Hrvatske u kojem se mi natječemo. Od ove godine su još tu 4 kluba, to je 3 uz nas. Sisak, Siscija i Dinamo. A prošle godine su bila samo 2 kluba. A što se tiče reprezentacije, tu su malo drugačija pravila. Seniorke mogu tek postati sa 16 godina. A ovako znači već sa, kako smo izračunali, 11? 17. Da. Djevojke, kako ste se odlučile za hokej? Dora, kako je kod tebe krenula priča? Pa ja sam uvijek ko mala voljela i klizat i rolat. I onda sam jednu zimu jako često išla na klizanje sa prijateljicom, pa smo se dogovorile da ajmo zajedno probati hokej i jako nam se svidio. Je li prijateljica još uvijek u hokeju? Da. Je. Ostale? Isto pitanje je za tebe. Pa ja sam krenula zbog svoje prijateljice, ona isto dalje trenira. Bili smo jednom kod nje i pitala me hoću ići s njom na trening, ja sam rekla da hoću i tako sam krenula. Dakle, sve kreće od prijateljica. Sad, Davide, znači ti si i igrač i trener. Tako je. Klub ima i muškarce, znači i seniore i seniorke. Tako je. Pa malo nam predstavi klub. Klub, da predstavim, klub je osnovan 2010. godine službeno, ali se igra od 2003. godine, već igraju dečki na rolama i na ledu. Klub ima sad već jedno 85 članova i ovo kao što ste rekli imamo i seniore, imamo i seniorke, imamo puno klinaca, znači više od tih pola od 85 članova su klinci. I to je do kojeg godišta, recimo? Pa imamo sva godišta, imamo 3 kategorije, ima U9, znači ispod 9 godina, U12, U15 i do 18 isto ima i onda su seniori nakon toga. Znači to su te neke 4 kategorije i u svakoj kategoriji imamo po 10 klinaca. Koja je idealna dob za početi se baviti ovim sportom? Pa idealna dob bi bila što prije, tipa 5-6 godina, pošto jako je kompleksan sport, znači mora se uskladiti i rolanje, i ruke, palica, sve se mora uskladiti i to se najbolje dobije u ranoj dobi, znači tako kako sam rekao, oko 5-6 godina bi bilo idealno, ali može i kasnije, ja sam dosta kasnije, ja sam sa jedno 10-11 počeo trenirati, tako da se može i kasnije dobiti. Koliko vas je trenera u klubu? Trenera trenutno 2 glavna trenera, imamo jednog pomoćnog trenera koji uleti. Odakle ovi preslatki plišanci u videozidu iza vaših leđa? To ja ne znam. Ja nisam bio prisutan, ne znam. To je cura, vi znate možda. Mislim da je to bio neki ženski možda event. Tu smo htjeli privući manje curice da krenu igrati hokej. Moramo istaknuti da vježbate na klizaljkama, zato što u Karlovcu nema dvorane. Na rolama? Na rolama. Da. Umjesto na klizaljkama. Da, obrnuto. Kako je vježbati na rolama? Pa, mi smo se već navikli jer treniramo samo na rolama, ali onda bude čudno kad u zimi dobimo led na tih 2 mjeseca, jedva 2 mjeseca, ali mi treniramo za Sisciju, tako da smo svaki vikend na ledu, znači igramo za njih ligu u Sloveniji, slovensku ligu, ali su se ove godine uključile i Austrijanke, tako da evo, prošle vikend smo bile u Austriji, sad ovaj vikend imamo pauzu, ali u ponedjeljak već nastupamo na prvenstvu Hrvatske sa Dinamom, igramo u Zagrebu. Eto. Davide, kolika je to prepreka što dvorana nema led? Što grad nema led. Pa nije velika prepreka, mi smo se sad već navikli na role, imamo svoju dvoranu. Nama to nije neki prioritet da mi sad dobimo dvoranu i to je sad nerealno uopće razmišljati o bilo kakvoj ledenoj dvorani jer grad Karlovac jako malo ulaže u sport
znači općenito. Mislim da manje od 2% ukupnog proračuna ide u sport u Karlovcu, dok u nekim gradovima poput Siska i Varaždina je to između 13 i 14%, što je puno više. Tako da, evo, nama je sad sasvim u redu, mi smo si sami dvoranu uredili u staroj vojarni tamo u jednom kvartu u Karlovcu, vlastitim rukama, vlastitim sredstvima, grad nije dao ništa. I znači uz pomoć roditelja i donacija napravili smo dvoranu i sad imamo dvoranu i nama je sasvim u redu tamo. Zagreb se nekad tresao od hokejaških utakmica, sad je to malo zastalo, ali ono što pamtim je da primjerice suci su puno blaži u hokeju nego recimo u nogometu i da dosta oštro igrate. Mislim, tako je bilo kod dečkiju. Kako je u ženskom hokeju? Pa u ženskom hokeju imamo drugačija pravila nego na rolama. Može se igrati na tijelo, ali je to drugačije kao u ženskom hokeju. Ne možemo sad se tamo potući, nego... Nije ono da se potučete, onda vas razdvajaju, pa suci između... Da, ja sam mislim, to su vrlo žestoki, srčani dvoboji bili, ne znam, tako kod vas nije? Nije. Kod nas odmah razdvoje i nema. Pa možda isto da nam ti malo približiš tu žešću stranu sporta. Što kažu roditelji, kako se ti osjećaš u tome? Pa moji roditelji, njih je uvijek strah da se ja ne ozlijedim ili tako nešto, ali mi imamo baš puno opreme i mislim da dosta sam sigurna sa tom opremom, ali svejedno može doći do gadnih ozljeda, ali to u ženskom hokeju stvarno je neka stroža pravila, puno brže nas odvoje ako ikad krene do neke tuče ili ako krenemo igrati na tijelo, nego na muškim utakmicama. Na muškim utakmicama se još uvijek onak pošteno potuku. Znači, pogodio sam s pitanjem, tako, a i možda trener još imamo za kraj, što je sljedeće, koje vas utakmice čekaju. Zapravo ste, koliko sam shvatio, 4 kluba, trenutačno su 4 kluba koja su između sebe u utakmicama. Da, ove sezone su to 4 kluba, seniorki, prošle sezone je bilo samo 2 kluba, tako da je to već bolje za cijelu ligu. Više utakmica, više ćemo igrati i idemo, znači nakon prve pobjede borimo se za medalju do kraja sezone. Kakve su djevojke prema tebi? Prema meni odlične. Dobro. Kako si ti prema njima? To njih morate pitati. Cure, kako treba? Dobar. Ekipa, mi vam želimo puno sreće i vidimo se ponovno u našem studiju s novim anegdotama i novim rezultatima. Hvala lijepa, Hvala vam na govoru. sretno i uživajte. Hvala. Mi ćemo do Vodica, do naše Ane Štrelov. Ana je jutros iz Šibenika krenula put vode.